वेलकम बैक नाजरीन। 2020 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा थी, यानी 14.6%, पर आज यही महंगाई की शरह 5.7% पर आ चुकी है। अगर जनूबी एशिया से मुआवजना किया जाए तो 2020 में हिंदुस्तान में महंगाई की शरह तकरीबन 5%, बांग्लादेश में 5.6% और श्रीलंका में 4.6% थी, यानी पाकिस्तान में अभी भी महंगाई ज्यादा है। ये किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वजीर आजम ने टाइगर फोर्स को कहा था कि वो कई इलाकों में जाके महंगाई में काबू पाने के लिए मदद करें, लेकिन इसके मतलूबा नतायज हासिल नहीं हो सके। महंगाई के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब को, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और वजीर आजम के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो आम आदमी सवाल पूछता है ना, वो ये कहता है कि जी हमें ये बड़े बड़े नंबर समझ में नहीं आते, हमें ये बताइए कि ये क्या वजह है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है और ये खुर्दोनोश की कीमतों में ज्यादा है। देखिए, जो फूड इन्फ्लेशन जिसका आपने जिक्र किया उसके 3-4 फैक्टर्स हैं, पहले उन पे बात कर लेते हैं जी। उसकी एक वजह तो ये है कि बहुत सी कमोडिटीज हमारी इंपोर्ट होती हैं, जैसे हमारा खुर्दनी तेल जो है, कुकिंग ऑयल, पाम ऑयल, वो सारा का सारा इंपोर्ट होता है। दालें जो हैं वो हमारी बहुत सी इंपोर्ट होती हैं, और अगर इंटरनेशनल मार्केट में उनका रेट बढ़ता है या रुपया डेप्रिशिएट होगा तो वो चीज़ें आपको पाकिस्तान में महंगी मिल रही होंगी। उसकी दूसरी वजह जो है वो ये है कि जो हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, जैसे आजकल टमाटर आपको पता है कि अभी कराची में आप चेक करें तो 20-25 रुपए किलो मिल रहे हैं, और यही टमाटर पिछले महीने 150 रुपए किलो के करीब जा रहे थे। बिल्कुल, बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, चूंकि उनके लिए हमारे पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है, तो या तो एकदम से उसका ग्लट आता है बहुत ज़्यादा तादाद में, जो सीज़न जब शुरू होता है तो फार्मर दोनों तरह से लॉस में जा रहा होता है बेचारा, तो या तो बहुत ज़्यादा तादाद में उसकी प्रोड्यूस होती है और उसका कोई ख़रीदने वाला कोई नहीं होता है, और अगर वो शॉर्टेज हो जाए उसकी तो फिर वो कंज्यूमर जो है उसको उसका लॉस उठाना पड़ता है। और एक वजह यह है, तो हमने देखा कि ईद हो तो एकदम से बड़ी ईद पे प्याज और अदरक और ये चीज़ें महंगी हो जाती हैं, छोटी ईद आती है में भी बहुत महंगी हो जाती है, छोटी ईद आती है तो फल एकदम से महंगे हो जाते हैं। डेट इज़ द सेकंड कि आपके पास स्टोरेज का सिस्टम नहीं है। तीसरा जो इसमें है वो ये है कि जो वाघा के रास्ते हमारी ट्रेड हो रही थी, वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कीमतों को एटलीस्ट जो यूपी और दिल्ली, पंजाब, वहाँ पे हरियाणा में और पाकिस्तान में कीमतों को वो इक्वलाइज कर देती थी। हमारे यहाँ अदरक की शॉर्टेज आती थी, हमारे यहाँ लहसुन महंगा होता था, प्याज महंगा होता था, टमाटर, केले, फौरी तौर पे आपकी बॉर्डर से ट्रेड जो थी वो चल रही है, और यही चीज़ वहाँ पे होती थी। अब वो रुक गई है, वो पुलवामा के बाद से वो रुकी हुई है, और यही वजह है कि लास्ट टाइम जब टमाटर जो थे, जब उसका क्राइसिस आया था तो टमाटर हमें ईरान से इम्पोर्ट करना पड़े थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अदरवाइज वो आपके अमृतसर से आ जाते थे और फौरी तौर पे यहाँ की मार्केट जो है उसको स्टेबलाइज कर देते थे। मुझे एक सवाल का यहाँ पे इजाजत दीजिए, वो ये है कि आपने कहा कि ट्रेड रुक गई है, पाकिस्तान तो चाहता है कि जी ट्रेड फिर से शुरू हो जाए। वेयर इज द लैप्स? बिकॉज अगर हिंदुस्तान के न्यूज पेपर्स पढ़ें तो वो कहते हैं जी कि इसके अंदर सिर्फ हिंदुस्तान का जिम्मेदारी नहीं है, ये पाकिस्तान की भी है और उनका भी कसूर है। देखिए, जब तक आपका एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट लेवल जो है वो दोबारा से रिस्टोर नहीं होता है तो उसमें ट्रेड जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो इस वक्त अगर आप देखें जिस तरह का माहौल वहाँ पे बना हुआ है, और स्पेशली अभी हम देख रहे होंगे 5 फरवरी को आपके सामने चीज़ें सारी आ रही होंगी कश्मीर डे पे, तो उसमें थोड़ा सा इस वक्त मुश्किल हुआ पड़ा है ट्रेड करना। और इससे पहले जो हालात थे मोदी गवर्नमेंट आने से पहले, और कम से कम ये जो आर्टिकल 370 रिवोक होने से पहले, तो आप एटलीस्ट एज ए नेबर एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक दूसरे को बुरा भला भी कहते थे, लेकिन कुछ चीजें चलती रहती थी। लेकिन ये पुलवामा वाले वाकये के बाद और जो उन्होंने यहाँ पे एक गोस्ट जो सारा ऑपरेशन किया बालाकोट में, तो उसके बाद से ट्रेड रुकी है, तो उसकी वजह से भी आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो हो रही है। एक और जो बड़ी वजह है खुराक की कीमतों में इजाफे की, हमारे पास कुछ फिगर्स और जो स्टैटिस्टिक्स है वही रिलायबल नहीं होती है। यानी हम ये कहते हैं कि जी अच्छा गंदम हमारी जो है वो 26 मिलियन 27 मिलियन मैट्रिक टन होगी, बाद में पता चलता है जी वो तो 24 मिलियन मैट्रिक टन हुई। और वो भी आपको पता है कि ये सारे जो नंबर्स आते हैं ये महकमा माल से आते हैं, जो पटवारी
کے کاغذات ہوتے ہیں, اس کو گرداوری بولتے ہیں, تو وہ دیکھتا ہے کہ اچھا جی اتنے رقبے پہ گندم بوئی گئی, اتنے رقبے پہ چاول بوئے گئے, وہاں سے اسٹیمیٹ لگ کے کہ جی ایوریج اتنی گندم ہوگی. تو جب تک آپ کے پاس ایک سائنٹیفک بیس ہی نہیں ہے, یعنی جیسے ہماری اس وقت سینسس کا حال ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ 220 ملین ہے یا 210 ملین ہے یا 230 ہے, اسی طریقے سے آپ کی یہ اجناس کا حال ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ گندم جو ہے وہ واقعتاً جب کہا جاتا ہے کہ 26 ملین میٹرک ٹن ہے تو واقعی 26 ہے یا 24 ہے یا 28 ہے, اور جب آپ کے پاس یہ فگرز ریلائبل نہیں ہوتے تو اکثر جو تو جاننے والا کام ہو تو اکثر جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے ڈیسیژن ہے وہ رانگ ہو جاتے ہیں. یعنی جیسا شوکت عزیز صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا وہ بالکل اسی طرح سے پچھلی دفعہ بھی ہوا کہ آپ ایک طرف سے چینی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, پھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے, گندم جو ہے وہ آپ ایکسپورٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں, پھر آپ کو امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے. تو جب تک آپ کے پاس یہ نمبرز اور ڈیٹا جو ہے یہ ریلائبل نہ ہو تو وہ بھی پھر ایک دم سے مہنگائی کا باعث بنتا ہے. اور آخری وجہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی مینجمنٹ فیلئر ہے. ہاں اس پہ آئیے مینجمنٹ فیلئر پہ, چونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی کوئی 6 ہفتے پہلے, انہوں نے کہا جی نیشنل ایوریج چینی کی جو ہے وہ 81 روپیز ہے پر کے جی, مگر اس کے فوراً بعد جو چینی ہے وہ 100 روپے کی ہو گئی. تو ہاؤ کین دے ناٹ کیپ کنٹرول آف دس, کیا ہوڈنگ ہو رہی ہے؟ شوگر ملک کا تو جو ہے وہ تو دو اس میں فیکٹرز آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں مڈل مین جو ہے وہ فارمر سے بلک میں لے کے اور وہ پھر شوگر ملز کو بلیک میل کر رہا تھا. دوسری طرف شوگر ملز جو ہیں وہ بھی تو اپنے نمبر یا اپنی اسٹیٹسٹکس نہیں دیتی. ابھی تک پاکستان میں کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ یا منسٹری نہیں ہے جس کو یہ معلوم ہو, اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کے اس چینل پہ, کہ جس کو یہ معلوم ہو کہ شوگر مل جب اپنی چینی بیچتی ہے تو اس کے پاس ریکارڈ ہو کہ کن ڈیلرز کو یا کون سے اس کے ہول سیلرز ہیں جن کو اس نے وہ چینی بیچی ہے اور کتنی مقدار میں بیچی ہے. تو جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہی نہیں, ایف بی آر جو ہے وہ بھی ٹریس اینڈ ٹریک سسٹم جو ہے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب وہاں پہ ویڈیو کیمراز لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک مل میں جو چینی بنی وہ کس کو بیچی گئی, وہ میں نے خریدی, آپ نے خریدی, ہم نے ہولڈ کر لی, ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اچھا جب مہنگی ہوگی پھر اس کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے. تو چینی کا تو یہ سلسلہ چلا. گندم جو تھی, گندم چونکہ اس سے 2019 میں اس پہ کرائسس آیا تھا, 2020 میں پنجاب گورنمنٹ تھوڑی سی زیادہ اوور ریئیکشن کر گئی. 75% ہماری گندم پنجاب میں پیدا ہوتی ہے, تو وہ تھوڑی سی اوور ریئیکٹ کر گئی. انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو شروع میں گندم خریدنے ہی نہیں دی, اور جب آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ پابندی لگاتے ہیں گندم خریدنے کی تو گندم جو ہے وہ فوری طور پہ انڈر گراؤنڈ چلے گی. وہاں پہ وہ جو ہوڈنگ شروع ہو گئی بلیک مارکیٹ میں, ظاہر پرائیویٹ سیکٹر کو خریدنی تھی, تو جب اس کو جب بھی کسی چیز کو آپ نے بلیک مارکیٹ کریٹ کر دی تھی گندم کی, تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ چلی گئی. دوسرا اس میں جو ہمارا ایشو آیا گندم کا کہ ہماری جو منیمم سپورٹ پرائز تھی روپی میں, جب وہ ڈالر ٹرم میں آپ دیکھیں تو 40% چونکہ وہ ڈیپریشیٹ ہو گئی تھی. پاکستان کی گندم بہت سستی ہو گئی, ڈالر ٹرم میں باہر مہنگی تھی, یہاں سے باہر اسمگلنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی, تو افغانستان سے بلکہ سینٹرل ایشیا تک پھر ہمیں اس کی دگنی پرائز پہ